बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने एप्लीकेशन में 10 में से 8 या 9 नंबर हासिल करने हैं तो आप ये एप्लीकेशन लिखेंगे। ये बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है। अगर आप कोई गलती नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे तो आपके 8-9 नंबर आपके आ सकते हैं। 3-4 इसमें एप्लीकेशन ऐसी हैं जो कि किसी बुक में आपको अभी तक नहीं मिलेंगी, तो इसलिए मेरे इस चैनल पर आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इंग्लिश की मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं। गाला का मतलब होता है जिसमें बड़ी गैदरिंग हो और उसमें खाना पीना भी हो, एंजॉयमेंट हो। और स्पोर्ट्स गाला में साथ स्पोर्ट्स भी होती हैं, खेलें भी होती हैं और खाना पीना एक बड़ा डिनर होता है, तो इसे कहते हैं स्पोर्ट्स गाला। तो ये आपने मुनक़्क़द कराना है, आप प्रिंसिपल साहिब से परमिशन चाहिए। तो स्टूडेंट्स चीज़ों को जितना आसान रखेंगे तो नंबर आपके अच्छे आएंगे। ये सब्जेक्ट आप ऐसे ही लिखेंगे। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे दरख्वास्त करने के लिए लिख रहा हूँ, टू ऑर्गेनाइज के मुनक़्क़द कराना है स्पोर्ट्स गाला, एक स्पोर्ट्स गाला विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द कॉलेज, कॉलेज की हदूद के अंदर। प्रेमिसेस होता है किसी अदारा या किसी अदारे की जो हदूद है ना, उसका एरिया है। ये इस तरह ही एस के साथ ही लफ्ज़ आता है, इसका सिंगुलर नहीं है। आई बिलीव दैट ऑर्गेनाइजिंग, बिलीव का मतलब यकीन भी होता है और ओपिनियन का मतलब भी दे सकता है। मेरा ख्याल है दैट ऑर्गेनाइजिंग सच एन इवेंट, इस तरह का कोई वाक़या मुनक़्क़द किया जाए, विल प्रमोट, वो तरक्की देगा, अ हेल्थी वे ऑफ लाइफ, एक सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी, विद इन आर कॉलेज कम्युनिटी, हमारी कॉलेज के हल्का में। कम्युनिटी का मतलब बहुत वसी है, तो किसी मुल्क के रहने वाले, किसी सूबे के रहने वाले, तो लेकिन यहाँ इसका मतलब है कॉलेज के तमाम, कॉलेज से मुंसलिक तमाम लोग। इट विल सर्व एज अ प्लेटफॉर्म, ये एक प्लेटफॉर्म के तौर पर ये अमल करेगा। सर्व का मतलब यहाँ खिदमत करना इतना नहीं होगा, इसका मतलब होगा काम आएगा। एक्ट, अमल करेगा, मतलब ये एक मौका मुहैया करेगा। टू इनकरेज, स्टूडेंट्स के तलबा को हौसला दिया जाए, हिम्मत दी जाए। टू इन्वॉल्व, कि वो शामिल हो सकें, हिस्सा ले सकें, एक्टिवली, मुतहर्रक तौर पर, इन वेरियस स्पोर्ट्स, मुख्तलिफ खेलों में, बिकॉज, क्योंकि, सच इवेंट्स, इस तरह के वाक़यात, आर मेंट का मतलब होता है टू प्रमोट टीम वर्क, के वो तरक्की दें टीम वर्क को, इकट्ठे काम करने को, लीडरशिप स्किल्स, कायदाना सलाहियतें, एंड अ सेंस ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, और स्पोर्ट्समैनशिप का एक शऊर, एहसास। सेंस का मतलब एहसास, शऊर। स्पोर्ट्समैनशिप नहीं होगा, ये लफ्ज़ होगा स्पोर्ट्समैनशिप, इकट्ठा, इसमें मैन का कोई मतलब नहीं है। स्पोर्ट्समैनशिप एक अलग से लफ्ज़ है। तो स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है? आप खेल के दौरान अच्छे मिजाज के साथ आप खेल के कवानीन पर अमल करें और मुखालिफ खिलाड़ियों की रिस्पेक्ट करते हुए आप खेल खेलें। कोई इसमें मेल प्रैक्टिस ना हो, कोई इसमें बुरी चीज़ें ना हो, और आप रिज़ल्ट को भी कबूल करें, अगर आप जीतते हैं तब भी और हारते हैं तब भी। अमंग कॉन्टेस्टेंट्स, मुकाबला करने वालों में। तो ये स्टूडेंट्स, आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आपके ख्याल में ये बहुत ही एक कारआमद चीज़ है। तो सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं होती, ये जो एजुकेशनल ट्रिप्स होते हैं इसमें भी ये एक तालीम का हिस्सा होते हैं। तो ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं लेकिन पार्ट ऑफ एजुकेशन होते हैं, तो इनको बामानी अंदाज में मुनक़्क़द कराना चाहिए और बामानी अंदाज में इसमें हिस्सा लेना चाहिए और हर जगह से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो ये वो दलील दे रहा है। बुलंद जगह को भी प्लेटफॉर्म कहते हैं, लेकिन यहाँ कोई जगह, कोई मुकाम, किसी मौके को भी प्लेटफॉर्म कहते हैं। सर, वी हैव प्लान्ड, तो हमने मनसूबा बनाया है, द स्पोर्ट्स गाला, स्पोर्ट्स गाला का, टू इंश्योर, कि हम यकीन दहानी कराएं, नॉट टू डिसरप्ट रेगुलर क्लासेस, के जो बाकायदा क्लासेस होती हैं ना, इनको ये मुतासिर नहीं करेगा, इसमें खलल नहीं डालेगा। डिसरप्ट का, डिसरप्ट में डिस्टर्ब, इंटरफेयर विद, इंटरफेयर नहीं करेगा। द प्रपोज डेट फॉर द इवेंट इज़ 14 मार्च 2024, मुजवज़ा तारीख 14 मार्च 2024 है। कि इस पर तजवीज़ अभी दी हुई है। प्रपोज्ड का मतलब है कि तजवीज़ वाली ये तारीख है, मुजवज़ा। वी अश्योर यू, हम आपको यकीन दिलाते हैं, दैट ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट्स, के तमाम ज़रूरी इंतज़ामात
ریگارڈنگ متعلق دا وینیو جگہ کے، اکوپمنٹ سامان کے، اینڈ سیکیورٹی اور جو سیکیورٹی ہوتی ہے اچھے طریقے سے حفاظت کے ساتھ تمام معاملات سر انجام ہوں، ول بی ٹیکن کیئر آف، ان سب کا خیال رکھا جائے گا۔ مور اوور ہوتا ہے مزید یہ کہ وی ول ابائڈ بائی، ہم پابندی کریں گے، ابائڈ بائی فریزل ورب ہے، پابندی کریں گے، اینی گائیڈ لائنس، کوئی رہنما اصول اگر آپ دیتے ہیں اور انسٹرکشنز یا کوئی ہدایات دیتے ہیں، پرووائڈیڈ بائی دا کالج ایڈمنسٹریشن، جو کہ کالج کی انتظامیہ دے گی، ٹو انشور، یقین دہانی کرانے کے لیے، یقینی بنانے کے لیے، دا سکسیسفل ایگزیکیوشن، کامیاب انعقاد آف دی ایونٹ، اس ایونٹ کا۔ ایگزیکیوشن کا مطلب کنڈکٹ کرنا، منعقد کرانا، مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے تمام احتیاطی تدابیر بھی کر رہے ہیں، اچھے طریقے سے سوچا ہے کہ نہ تو کلاسز ڈسٹرب ہوں، اور بہت ہی ایک بامعنی انداز میں ہم سپورٹس گالا کو منعقد کرانا چاہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کالج کے حکام، کالج کی انتظامیہ اگر کوئی ہمیں مزید گائیڈ لائنز دیتی ہے تو ہم اس کو بھی اس پر بھی عمل کریں گے۔ وی سیک یور پرمیشن، ہم چاہتے ہیں آپ کی اجازت، گائیڈنس، رہنمائی، اینڈ سپورٹ اور تعاون، ان میکنگ دس اسپورٹس گالا، ان میکنگ بنانے میں، دس اسپورٹس گالا، اس اسپورٹس گالا کو، میموریبل، ایک یادگار، اینڈ سکسیسفل اور کامیاب ایونٹ، ایک موقع، فار آر کالج، ہمارے کالج کے لیے، اینڈ اٹ وڈ گریٹلی کنٹریبیوٹ، اور یہ بہت زیادہ حصہ ڈالے گا، ٹو دی انہانسمنٹ، بڑھانے میں، آف دا کالجز، کالج کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، ویسے ایکسٹرا کریکولر کی جگہ آج کل کو کریکولر ایکٹیویٹیز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کو کریکولر ایکٹیویٹیز۔ دیر فور، لہذا، سر، اٹ از ریکویسٹڈ، آپ سے درخواست ہے، ٹو یور کائنڈ آنر، عزت مآب آپ سے درخواست ہے، دیٹ دا پرمیشن، کہ اجازت دی جائے، ٹو آرگنائز، منعقد کرانے کی، دس ایونٹ، اس ایونٹ کو، آن دی ابو مینشن ڈیٹ، اوپر مذکورہ تاریخ کو، may kindly be granted، مہربانی کر کے، I shall be very thankful to you for this act of kindness، اس مہربانی والے عمل پر میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں گا۔ اگلی ویڈیو بھی بہت اہم ہے کہ میک اپ کلاسز ہیں، آپ کی کلاسز رہ گئی ہیں، ان کو منعقد کیا جائے۔ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر انگلش پر مکمل گائیڈنس، نیو گرامر اینڈ کمپوزیشنز پر ویڈیو، اور بہت سارے سلیبس پر ویڈیوز اس چینل پر موجود ہیں۔